फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी स्पंदन। फ्रेंड्स आज आम क्विक रिविजन आलोचना करबा इतिहास षष्ठ पाठ भारत स्वाधीनता आईन भारत विभाजन और स्वाधीनता बंधुकोण। ये पाठटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण अनेक क्वेश्चन ये पाठर आसो। आपण कैबिनेट मिशन, आपणकर 1946 निर्वाचन, आपणकर प्रत्यक्ष कार्य दिवस, माउंट बैटन योजना, स्वाधीन भारतर प्रथम, स्वाधीन पाकिस्तान प्रथम एवं प्रथम संविधान प्रणयन सभा, यही अनेक क्वेश्चन ये लुचिकी रही। सेगुड़ी को आलोचना करवा अल्प समय मध्य पूरा पाठटी को आलोचना करवा शेष जाए निश्चित देखिए। समस्त सहित शेयर कर दिंतु। आज चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। देखो बंधुगण फास्ट क्वेश्चन कौट आसो। द्वितीय विश्वयुद्ध सरीगला 1945 आम समस्त जाचे एवं जो द्वितीय विश्वयुद्ध सरी इंग्लैंड सरकार बदली गले। आउ विनस्टन चर्चिल रही नुआ नेता आसिले बा इंग्लैंडर नुआ प्रधानमंत्री होकर आसिले क्लीमेंट अटली, जे कि श्रमिक दलर नेता। क्लीमेंट अटली इंग्लैंडर प्रधानमंत्री हेले, जे कि भारत को स्वाधीनता देवे बोली चाहूले। बुझीपार ना नहीं। एवं तापर कौन 1942 अगस्ट विप्लव कथा आम समस्त आलोचना कर भारत छाड़ आंदोलन कहुए। एवं सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज विषय में आम आलोचना कर सारीचे। से विषय बेसीटा कहवा किसी दरकार ना, आपण मैंने से वीडियो जाकि देखि नियंतु। खूब अल्प समय मध्य आलोचना कर सारीचे। तापर देखो यू आसो क्वेश्चन कौटू यू आसो 1946 मसीह सबू राज्य इलेक्शन है। प्रादेशिक स्तर में विधानसभा निर्वाचन है 1946 मन रखिए। सबू राज्य केबे होता 1946 एवं यही जो भोटा है इलेक्शनटा है से मोट 11टी राज्य आम जो देखा 8टारे कांग्रेस जीति, 2टी मुस्लिम लीग जीति, आउ गोटे है पंजाब। यही पंजाब रे मिलित मंत्रिमंडल होता हायत खां नेतृत्व में। हायत खां नेतृत्व में ये मिलित मंत्रिमंडल होता है, मन रखिए है। 1946 11टार होता आमर 2टी से वर्ष ओडिशा रे देखो ओडिशा रे भी आमर से वर्ष कांग्रेस जीति है। ओडिशा समेत 8टी कांग्रेस जीतिला, 2टारे मुस्लिम लीग जीतिला, आ गोटे आमर पंजाब रे है संयुक्त दलर हायत खां नेतृत्व में मंत्रिमंडल है। तापर देखो कैबिनेट मिशन, आपण कहे सर यहाँ कहीं होता केबे है 1946 कैबिनेट मिशन होता कहीं होता ना। देखो ब्रिटिश सरकार चाहूले भारतीयों हाथ में क्षमता हस्तांतर करेंगे। ब्रिटिश सरकार आउ भारत को निज आयत रखा चाहून, भारतीय मानक भारत देवाई चाहूले। तेणु इंग्रेज मैंने कौन कले, भारतीय नेतृवर्ग सागर बुझामणा करने कैबिनेट मिशन नाम गोटे दल भारत को पठेले। तेणु जो इंग्रेज सरकार कौन कले ना भारतीय नेतृवर्ग सागर बुझामणा करेंगे। कहीं दले अच्छा मुस्लिम लीग कहूँ मोर पाकिस्तान दरकार, एपटे भारत और नेतृवर्ग कहते ना आम एकाठी रहू। तेणु यही 2टी दल बर्तमान अलग अलग दाबी अलग अलग ताकू बुझामणा करा पड़ो ना, बुझे दबा पड़ो ना। इंग्लैंड मैंने क्या देवे धर इंग्रेज सरकार से क्या देवे ना, भारत को देवे ना मुस्लिम लीग जो कहूँ पाकिस्तान ताकू देवे। तेणु सी गोटे दल पठेले जहाँ कैबिनेट मिशन कहला। से दल में किए किए थे ना आमर भारतर सचिव पैथिक लॉरेंस, एभि आलेक्जेंडर, सार स्टाफोर्ड क्रिप्स है। सार स्टाफोर्ड क्रिप्स ये 3 जन थे, मन रखिए। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, एभि आलेक्जेंडर, सार स्टाफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में नाटा आप मन रखिथे तो ताकू पठेले। एवं सी आसिकी केबे पहुँचले भारत में 1946 मार्च 24 खरा दिनिया मार्च मास मैट्रिक परीक्षा सरी सेबे सेबे आसिक से पहुँचले मार्च 24 आसिकी कैबिनेट मिशन सदस्य 3 जनाक भारत में पहुँचले। अच्छा तांकर कौन प्रस्ताव थिला, से जो आसिकी भारत में पहुँचले कौन प्रस्ताव देले समस्त को जे कहले जे जोटी जोटी ब्रिटिश माने शासन करुचंती एवं जोटी जोटी राजा माने देशीय राजा माने, कारण आम जानते भारत में गुड़े जगार ब्रिटिश शासन करुले आउ गुड़े जगार आम राजा थे। तेणु इंग्रेज माने आसिक कहले बा कैबिनेट मिशन आसिक कहला जे ब्रिटिश शासित अंचल आउ राजा मानकु नहीं गोटे संघ हम एवं से ही संघ ही से व्यवस्थापक सभा और शासन परिचालना करेंगे। बुझीपार ना। से प्रथम कहले जोटी आमर ब्रिटिश शासन होता से जगह आउ भारतीय जो राजा मान रहिले तांकु नहीं गोटे संघ हम एवं से ही संघटा किभली काम करिवो व्यवस्थापक सभा आज जमी लोकसभा राज्यसभा भली से व्यवस्थापक सभा भली काम करिवो आउ जी कि शासन करिवो हैला। एवं कहले कैबिनेट मिशन आउ गोटे प्रस्ताव देला जे आमर जेनेराल जो साधारण वर्ग जो ब्रिटिश जो शासन करुच्ची बा इंग्रेज माने जो जगह शासन करुले सेठू साधारण वर्ग और प्रत्येक संप्रदायर प्रतिनिधित्व सहित 296 जन कहले 296 जन आमर इंग्रेज शासित अंचल आसवे। विभिन्न संप्रदायर लोक से थे, बुझीपार ना आप। विभिन्न सिख संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, विभिन्न संप्रदायर आसवे केते जन 296 जन कौटू आसवे ब्रिटिश शासित अंचल। आउ राजा मानक केते आसवे, हाँ आउ राजा मानक आसवे
93 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଯେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେଠି ଆସିବେ 293 296 ବୋଧେ, ହଁ ସେଠୁ ଆସିବେ 296, ଏଠୁ ଆସିବେ 93, ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 6 3 9 ଆଉ 9 9 18 2 1 3 389, ଟୋଟାଲ 389 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଇନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଣକୁ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇନି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଠି ଆସିଲେ 296 ଜଣ, ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଲେ 93 ଜଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ପୁଣି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହେବ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ହେବ, ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରାଯିବ। ଏବଂ 3ରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇନି, ସମ୍ବିଧାନ ସିନା ହେଲା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶାସନ ହେବ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଶାସନ ହେବ ନା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହେବ। ଗୋଟେ ସରକାର ହେଲେ ସିଏ ଶାସନ କରିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସମ୍ବିଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଏସିରୁ ରହିବେ ଜଣେ ହେଲା, କଂଗ୍ରେସରୁ ରହିବେ 6 ଜଣ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ରୁ ରହିବେ 5 ଜଣ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ରହିବେ ଜଣେ, ପାର୍ସିରୁ ରହିବେ ଜଣେ। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ଗଣିଦେଲେ, ଇଏ ହେଲା 6 1 7 7 5 12 1 13 1 14, ଟୋଟାଲ 14 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସରକାର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ 5 ଜଣ, କଂଗ୍ରେସରୁ 6 ଜଣ ହେଲା, ଆଉ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜଣେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ, ପାର୍ସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଜଣେ, ଏଇଭଳି 14 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହେବ। ଏବଂ ସେହି ସରକାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ନ ହେଇଛି ବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ନ କରିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ 3ଟା କଥା କହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଏମାନେ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ହେବ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହେବ ଯିଏ ଶାସନ କରିବେ। 2ରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ହେବ ଯିଏ ସମ୍ବିଧାନ କରିବେ। 3ରେ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିବ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କୁହାଯିବ, ସେଥିରେ 14 ଜଣ ରହିବେ। ଏଇ 3ଟା କଥା ମନେ ରହିବନି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କିଛି କହିଲା କି? ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦାବି କରୁଛି ମୋତେ ପାକିସ୍ତାନ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଟେ ଦେଶ କରାଯାଉ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହିଲାନି, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ନେତା ଥିଲେ ମୋହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯେ 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କରାଯାଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। କାହିଁକି କହିଲେ ନା କହିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ 3ଟା କଥା କହିଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିଲାନି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୋହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ତେଣୁ ରାଗିକି ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କିଛି ନଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ହେବ ବୋଲି 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ସାରା ଭାରତରେ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କରାହେବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ ଦାବି ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରି, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ କରାଯାଉ, ପାକିସ୍ତାନ ଦିଆଯାଉ କରି ଗୋଟେ ଦାବି କରାଯିବ। କେବେ? ଅଗଷ୍ଟ 16। ଏଟା କେମିତି ମନେ ରହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1946 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେବେ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 16, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଗଷ୍ଟ 14 ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ତା ପରଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 16 1946 ମସିହା ହେଲା। ମନେ ରଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବି ବେଳେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ କି ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କଲିକତା ମହାନଗର ନିଗମରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ମହାନଗରୀରେ ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନୃଶଂସ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ବହୁ ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ ସବୁ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ କି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯିଏ ସାମରିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଯିଏ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକ୍କର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକ୍କର, ସେ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପୁରା ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ନୂଆଖଲି ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ନୂଆଖଲିକି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ବିହାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିଲାନି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି, ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ କିଛି ଜାଗାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଦଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଓ ବିହାରରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିକି ହିଂସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ।
ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଜାତୀୟ ନେତାମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଲେ, କିଛି ସୁଫଳ ହେଲାନି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦେଶ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି ମାନେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କହିଥିଲା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହେଉ। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା? ସେଇ ସରକାର କଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ କିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ହେଲା। 1946 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର କେବେ ହେଇଥିଲା? 1946 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ କେବେ ହେଲା? ଅଗଷ୍ଟ 16। ଅଗଷ୍ଟ ପର ମାସରେ ହେଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲାନି, କାରଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଚାହୁଁଥିଲା ମୋର ପାକିସ୍ତାନ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ୍। ଏଇ ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ୍ କହିଲେ ଯାଅ ମିଶ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ସରକାର ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁଥିରେ? ଆମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କେବେ ବସିଲା? ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ହେବ, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେବ ତାର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ବସିଥିଲା? 1946 ଡିସେମ୍ବର 9। ମନେ ରଖିଥିବେ, 1946 ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଲା। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ସେହି ସଭାରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦକୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ହେଲା ତାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର କେବେ ହେଇଥିଲା? ଡିସେମ୍ବର 11ରେ। ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ। ବିରାଟ କଲିକତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ନାଟ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଆମର ଚିଠା କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ସଭାପତି ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। କିନ୍ତୁ ଚିଠା କମିଟିର ସଭାପତି ଥିଲେ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ। ବହୁତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲାଣି, ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବା। ତେଣୁ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି, ଯେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯିବ? 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲେ 1948 ଜୁନ୍ 30 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦିଅ। ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ଭାରତକୁ 1948 ମସିହା ଜୁଲାଇ 30 ପୂର୍ବରୁ ଦିଅ। ସିଏ କହିଲେ ୟା ଭିତରେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯାଇଛେ। ସେଟା କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1947 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ। 1947 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆମେ 1947 ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଜଣକୁ ଭାଇସରାୟ କରି ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ୍ଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍। କେବେ ପଠାଇଲେ? 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ। 1947 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆମର କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା 1948 ଜୁଲାଇ 30 ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ଫେବୃଆରୀ 20 ପରେ, ଫେବୃଆରୀ ପରେ କେଉଁ ମାସ ଆସେ? ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ମାନେ ଆଉ ମାସେ ପରେ ଭାରତକୁ ପଠାଇଲେ ଭାଇସରାୟ କରିକି। କାହାକୁ? ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍କୁ। ସେ ଆସି କଂଗ୍ରେସକୁ ବୁଝେଇଲେ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ। କହିଲେ ହଉ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ରାଜି ହେଉନି, କହୁଛି ଆମକୁ ନୂଆ ଦେଶ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବୁଝେଇଲେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ? ଯାହା ବୁଝେଇଲେ ତାହା 1947 ଜୁନ୍ 3ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। 1947 ଜୁନ୍ 3ରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ବା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆସିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବା ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା। କ'ଣ ଥିଲା ଯୋଜନା?
से जून 3 जो कहले कहले भारत को वर्तमान विभाजित करा भारत पाकिस्तान दुईटी देश हम से कहले भारत को वर्तमान विभाजित कर भारत पाकिस्तान दुईटी वर्तमान देश हम किसी बाट ना मुस्लिम लीग दाबी कला बहुत हिंसाकांड घटला तेणु भारत को निश्चित विभाजित करने को पड़ो एवं पाकिस्तान को नुआ देश भाव में सृष्टि करा भारत और पाकिस्तान ना कि सृष्टि हम दुईटी देश। अच्छा किए कुआड़े जी दुईटी देश हम भारत यदि भांग किए कुआड़े जी ना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश जहाँ बर्तमान अफगानिस्तान कहुच्छी आमर सिंधु प्रदेश बेलुचिस्तान एवं एपटे एटा पश्चिम अंचल पश्चिम पटे एतिकी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश सिंधु प्रदेश बेलुची आम जो पंजाब सिंध कहूने पंजाब सिंधु गुजरात मराठा से सिंधु 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 बेलुचिस्तान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश ए सबू पाकिस्तान रे एपटे पूर्वर आसाम आसाम मुसलमान सिलहट जगह सी भी भारत में रही कि पाकिस्तान रे से संपर्क निष्पत्ति नेबाई से सुजोग दिज्व तेणु यही सब सुजोग दिगला जे तुम कौआड़े मिसब ना जदि चाहिए भारत में मिशिपार जदि चाहिए पाकिस्तान में मिशिपार से पाकिस्तान में मिशिले आम समझते देखी ना नहीं। एवं आउ गोटे कथा बंगाल आ पंजाब बर्तमान देखिए आमर पश्चिम बंग अच्छी आपड़ कहे सारे पूर्व बंगटा कौटे गला पूर्व बंगटा बांग्लादेश हो जाए पूर्व बंगटा पाकिस्तान आड़े मिसी जाता है तेणु बंगाल और पंजाब को विभाजित कराहब तेणु मुसलमान बहुल पूर्वबंग पाकिस्तान मिस मुझे कहूली ना पूर्वबंग पाकिस्तान रे पश्चिमबंग तो भारत में अच्छी आम वेस्ट बेंगल जहाँ कहे जार राजधानी कलिकता है एवं अण मुसलमान पश्चिमबंग भारत में पश्चिमबंग एवं भी भारत में अच्छी पश्चिमबंग भारत में पूर्वबंग पाकिस्तान रे सब निष्पत्ति निया पंजाब भी से भली पूर्व पंजाब भारत में पूर्व पंजाब भारत में जो थी कि अण मुसलमान मैंने अच्छा पूर्व पंजाब रे पश्चिम पंजाब रे पाकिस्तान ना नहीं एक अच्छा यहीटा मन रखिए किए सीमा निर्धारण कमिशन रे किए सीमा निर्धारण करते भारत पाकिस्तान जो सीमा किए निर्धारण करते सार सिरिल रेडक्लिफ है सार सिरिल रेडक्लिफ तांको अध्यक्षतार सीमा निर्धारण कमिटी दुई देशर सीमा निर्धारण करते है एवं 4 माउंटबेटन पुणी कहले देखो माउंटबेटन प्रथम कहले भारत विभाजित हम दीटा नुआ देश हम द्वितीय कहले कौ देश मिसवा चाहूँगी मिसवे 3 कहले बंगाल और पंजाब कथा पुणी 4 माउंटबेटन कहते देशीय राज्य जो राजा मैंने अच्छा भारत में से मैंने चाहिए भारत में मिसिपारे ना पाकिस्तान में मिसिपारे ना स्वाधीन रहीपारे देखो सी कहले राजा मैंने 4 नंबर राजा मान कथा कहले राजा मैंने चाहिए भारत में मिसिपारे चाहिए पाकिस्तान में मिसिपारे ना चाहिए स्वाधीनतार रे एवं तापर कहले भारत संविधान प्रणयन सभा चालू रही जो संविधान प्रणयन सभा डिसेम्बर 9 आरंभ हो 1946 जहाँ चली चालू एवं पाकिस्तान पाई गोटे भिन्न संविधान प्रणयन सभा हम तेणु संविधान प्रणयन सभा को पाकिस्तान जेहेतु जाइनी मुस्लिम लीग तेणु पाकिस्तान पाई गोटे अलग संविधान प्रणयन सभा हम एवं आउ गोटे कथा कहले ब्रिटिश पार्लियामेंट क्षमता हस्तांतर करने 1947 अगस्ट 15 पूर्व गोटे आईन पास कर देखो गोटे बढ़िया कथा कहले ब्रिटिश पार्लियामेंट इंग्लैंड कौन कर क्षमता देदेव 1947 अगस्ट 15 पूर्वर तेणु से दिन दि जाए तेणु माउंटबेटन जो प्लान कले किसी तो योजना माने माउंटबेटन तो किसी करें जेहेतु मुसलमान मैंने दाबी कले पाकिस्तान तेणु से बाध्य हो भारत पाकिस्तान को 2 भाग विभक्त करते तेणु मुस्लिम लीग पाकिस्तान पाई 2/3 अंचल दाबी करुला देखो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तैयारी हम आम जाने भारत ठू पाकिस्तान बहुत छोट सी कितु दाबी करता मत दि जाऊ 2/3 3 भाग 2 भाग एरिया मत दि जाऊ किए मुस्लिम लीग दाबी करुला किंतु कांग्रेस यहाँ ग्रहण कला ना पाकिस्तान गठन पर भारतर मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान मुस्लिम जनसंख्या ठार अधिक होते तेणु जो भारत नुआ भारत तैयारी है से भारत में जी मुसलमान रहिले सी पाकिस्तान मुसलमान मानक भी बेसी माने बहुत मुसलमान भारत में रही राजी होते बुझीपार ना नहीं तेणु जो अंचल मुस्लिम लीग्र प्राधान्य था जो अंचल मुस्लिम लीग जितुला केवल से ही अंचल गुड़िक भाग करने कांग्रेस राजी है से ही अंचल गुड़िक कांग्रेस कहला हो जदि मुस्लिम लीग ये जितुची प्राधान्य अच्छी मुसलमान मैंने अधिक अच्छा तेणु से अंचल को भाग कराऊ जहाँफल पंजाब बंग और आसाम विभाजन कराइला से एरिया किसी पाकिस्तान में मिशिची है आपन कहे सारे बंगाल आसाम मिसला केमती पाकिस्तान से बंगाल आसाम पूर्वर पाकिस्तान था बर्तमान ता ना चेंज हो जाए बांग्लादेश है तेणु गोटे बहुत छोट पाकिस्तान है जहाँ को देखी मोहम्मद अली जिन्ना बहुत दुखित होते बहुत दुखित होते तापर कौन है भारत स्वाधीनता आईनी भारत को स्वाधीनता करा माउंटबेटन योजना को ग्रहण करने आ तो बाट ना तेणु यही जो माउंटबेटन योजना को भित्ति कर इंग्रेज सरकार कौन कले भारतर स्वाधीनता निमंते एक आईन तैयारी कले 1947 जुलाई 18 भारत स्वाधीनता आईन 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट अनुमोदन लाला तेणु
পরীক্ষার আসিব ভারত স্বাধীনতা আইন কেবে হয়েছিল 1947 ভারত স্বাধীনতা আইন হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টরে কেবে তাকে গ্রহণ করা জুলাই 18 এ আইন সেটি আসিଥିଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1947 ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିଥିଲେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିର ବିଲୋପ ଘଟିଲା ସବୁ ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବୁ ସେହି ଚୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିଗଲା ରାଜାମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ଭାରତରେ ମିଶିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ରହିପାରିବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉଭୟ ଦେଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନିଜର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ନା ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ବିଧାନ ବି ତିଆରି ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ସଭାର କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଛି ସେହି ସଭାକୁ ବିଧାୟକ ସଭା କରାଗଲା ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇନି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935 ଅନୁସାରେ ଶାସନ କଲେ ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ 1935 ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ ପଦ ଉଠିଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭାରତ ସଚିବ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ପଦ ଆଉ ରହିଲାନି ରହିବ କେମିତି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ସଚିବ ଦରକାର ତେଣୁ এইটা কোশ্চিন পড়ে যেতবে আমার ভারতর প্রথম গভর্নর জেনারেল কিଏ হেলে আমার কিଏ লুই মাউন্ট ব্যাটেন প্রথম গভর্নর জেনারেল কহিলে আজকাল যে রাষ্ট্রপতি বুঝাউছি হল প্রথম গভর্নর জেনারেল রহিলে আমার লুই মাউন্ট ব্যাটেন যে যোজনা আনিলে আম ভারতর প্রথম প্রধানমন্ত্রী রহিলে জওয়াহরলাল নেহেরু হল এবং পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল রহিলে মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রহিলে লিয়াকত আলী খান হল তাপরে আমার সংবিধান প্রণয়ন হওয়া পরে আমার রাষ্ট্রপতি পদ আইছি কিন্তু তা পূর্বর লা গভর্নর জেনারেল ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল লে মাউন্ট ব্যাটেন মনে রক্ষে পরীক্ষার পড়ব ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হল তেণু আমি দেখা লালকিল্লার পতাকা আমার উড়িলা স্বাধীনতা দিবস দিন সমস্ত এবং বন্ধুগণ সেতবে উপপ্রধানমন্ত্রী পোস্ট লা তাহলে পরীক্ষার পড়ব আমার উপপ্রধানমন্ত্রী প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী কিଏ সর্দার বল্লভ ভাই পটেল সে বি গৃহমন্ত্রী লে হল সি হচ্ছেন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রথম গৃহমন্ত্রী সর্দার বল্লভ ভাই পটেল পরামর্শ যোগু বহুত রাজা আম সাংরে ভারত সাংরে মিশিলে দেশীয় রাজ্য মিশিলে তা মিশ্রণ কথা তুমি মানে পড়িথিব তাহলে আমি কহবা যদি 1947 অগস্ট 14 তারিখ দিন বিলম্বিত রাতে জওয়াহরলাল নেহেরু দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকিল্লা ঠারে আম জাতীয় পতাকাকে উড়াইলে এবং সর্দার বল্লভ ভাই পটেলকে লৌহ মানব কুহযায় তাহলে আমি সমস্ত অগস্ট 15 যেতবে স্বাধীন হল আম দেশ আমি সমস্তে শোইলে সেতবে অগস্ট 14 মধ্যরাত্রি রাতে 12টা পরে সে পতাকা উড়াইছেন লালকিল্লার আমার কিଏ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু হল এবং আমি সমস্তে 1947 অগস্ট 15 স্বাধীনতা পাইলে বিপুল উৎসাহে আমি আমার স্বাধীনতা দিবসকে পালন কলে আমার দেশভক্ত মানে যেভাবে ত্যাগ স্বীকার করে অগণিত শহীদ হয়েছে আউ দেশ পাই যে লুহ লহু সব ঢাড়ি তার সুফল মিলিলা আমার স্বপ্ন স্বাধীন সাকার হলা আমার স্বপ্ন আমি যে দেখিলে তাকে আমি পাইলে তেণু আম দেশ হচ্ছে মহান ভারত মহান জয় হিন্দ জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকল জননী।